Nani ka bibo? This is second day of Tapo sa Kapitolyo. Pila? Sini, mulberry jam. Mga bags nila. With net bag. Nice pa din siya. Gourmet bangus. Gourmet bangus. Balig. With the animals. Ay, mo carb. Boom. Toledo. Iyo, manito. Naglamig lagi siya tanong. S'mores. S'mores. Oh, mga limoncito. Limoncito. Lubi oh. Kasa. Ayun saan eh? Corn nga coffee. Tabliya. Tuba. Per kilo. Nakita ni mo? Gabi sa watermelon, gabi kada ko. Budbud. Uma na po. Klase na suka. Tuba. Sir, suka. Paksiw, 120. Atay taste ng ilang suka. Mas barili. Pangan silang fish kay lakatan. 30 lang paluto naman ako. Mga flowers. Ma'am, 5. Usang This layan. is sinakol. Cappuccino. Tarjis. Pang hinatilan, sinakol. Goat's milk, oh. 270. Small lang, 80. Mga goat products. 80 pesos na bat soap. Ibig mo ko sa 55. Madala na 50 sa ito. Sorry. Hello guys, di naka-recognize sa moderni. That was amazing. Mga torjaks. So, bayawan ni mama, ibutang naman siyang bag. Hindi pa siya ako kalimutan. Thank you for the support. Thank you, ma'am. Okay. Ha? Oh, nice. Kuligon din. Turmeric, let's go. Pots. So the prices of the pots, 280, 380, one pat, 1,800. Wow, shrimp paste. If you are a fan, may mga exotic na mga plants. Andito silang designs, oh. Shakoy nga, hardened shakoy na danggit. Sili labuyo, pada. Wild honey. Later. Oh, kung Japanese ko Japanese cucumber. Now, my mother's hometown. Tagsing ko. Ludugin ako kog santol. American lemon. American lemon. Banana chips. Say, guwapa ba? Di ba, pari sa Tagalog ba? Kamot. Fresh vegetable lumpia, ubi ng ube, supaw. Uy, naman pa siguro na ipapil sa ilawom, no? Hala, kalamig na. Ayan na siya. Tag 85. Latik. Nga Agad dyan sa latik. Thank you. Pagdala. Car. We are selling sandals. 5:30 in the afternoon. Close na ang Cordova, 5:30. Beside Cordova, nasa like food court. You are thirsty na i-shake. Tinahi, din 85 peso. Other sandals. First. Wow, ano yung lechon?
Food. And those shirts. 115 ganito 60. Labayan, pakas. Bantayan Island. Ariana, imo na sir. Pila kilo ani? Bye. Bon Jovi. Wow. Yan, salito na to. No? Run coffee. Asa mapasok. So hot. Ano sa man, Jude? Nari yummy nga naguba ang now. Dito eh. Run coffee. Let's choose. So this more. Puto na, magkapilang pa. Meron sa juicy. PDL, person deprived with liberty mga nasa jail, sir ba? Ilan yung product, sir, sa livelihood po nila. Wala, actually support. That's only for 500 livelihood product. Person deprived with liberty. Ah. Sa ba? Quality of Sambo. Nice kasi log area. No, better hands, love. Gigugma kita. Ah, Oslo. Oslo. Kami ni siya po ng kanang pampaas. May hayo! Wow, what's this? Puso. PlayStation. Fruit bat. Holiday. Ilang avocado? Same quid pa. Kurot na ang tubo ice cream. Ano siya? Nangumpra na siya, oh. Ah? Ah, makapalit dyan ta. Pwede pasayawon ka naman kuya, hindi ka kuha sa niya. Musayaw, mama. Sayo! Ano sa sir, kaya mo ganun ikuhan. O hotdo na yung usa ka bukal. Sayaw dito. Sayaw sa kalipay ba? Ano na inyong kuhan, ma'am? Anong organic na mga soap? Yeah, this one. Oh, goat milk. Ini siya, sir, organic sa niya siya. Wabs tablet. Ito ni sa mong cabinet. Ini siya tag 100. Ang rila. Mura siyang rilag ba mo? Oh, yan. Organic soap. That's 199. Gatas kayo siya. Nice. Chili sauce. Yeah, gwapa kaya mong kuhan endorser. Hello, yay! Thank you! Thank you, ma'am! Share lang isa may small sticker. Lilo. There, what's this? Rosquillos. Top. Sili, avocado. They're beautiful lights. This is what it looks like if nighttime. Kape sa rin. Hello everyone! Naami karon sa Tabo sa Kapitolyo and nagumprami dire. Mura sa carbon market. Yeah. Barato diri. Kano siya? 500. 950. Goat. Good smell. Pare sa suka. That's perfect. So, this is the Tabo sa Kapitolyo. Open from 7 a.m. to 7 p.m. Pwede sila mag-close to 9 p.m. Depende sa store. This is only until August 9, Sunday. Sunday only. Kaya Bye. come and visit.